Go. Chin ing kasaban Paul donde pognod ay nilaing Apo Diyos, fun hay laing chitataku. Verse 1. O ki chin imaniya hinoon ng kaskasaban ay ni umaatan Kristo on impainilan Apo Diyos sa dugwani joog kujo nun hapit ay jojo hinun aunig on hapit wenno hay laing chitaku. Tihay ninom ng pujo na umaliya hinadyo on o ohaon an itucho hinioma atan Heso Kristo omod ochin na tajona hichi krus. Jochin ni hihina damun og okono tuma otak ti unchani jochi maat on amin hinipenhod Apo Diyos anato. Jo chin enatu an nangas kasaba jo ako jo nanhapit himango jokoy at siya jo ta mi pa inila hinakina laing o tihon hiniimfalinan ni Espiritu Santo chini patikaw ay ni kun o pungkas kasabaan. Amat hito chi inat uon nun tutuchu tahini pamati jo chi mipognod hi kinalaing chitaku. Taon mipognod ay ni afoninon Apo Diyos. Guachat chamchama hana na unig an kun mi itutucho hana keme nanchi pamati na motik ako'y ni panchok ay ni kinalaing chitaku ay taylota jo anong unhini laeng hanakon mon apo heto laton man pugpog chi amfalinan siya. Tuloy ko. Kitay kinalaing an kun mi hapiton jo ini kinalaing Apo Diyos an hijo chin plano na an hinhumang na aton chin ako'y pay na mugwan tayluta an michum tao an namati ay ni kin na fagtuna muti ako'y na inpay nila hitay hana tataku hichin hupap na hachi pangulo ay tay luta jo ako'y chan na awatan hitay an plano na tino na awatan cha kumahot ako'y cha pefakat hini nam fagto an apo tay choy tao ay choy krus. Verse 9. Verse 9. Hitay kun mihapiton jo hitay nitula on hapit Apo Diyos hi nangarjanahi hano in hakyanan Apo Diyos on michat hana mamhod ay hijo dog kuy tinig chitataku dog kuy cho changor jo od achicha pa anomnom. Okay, verse 10. Chitoo on namati chi nang painilan Apo Diyos hay hatu kapo ay ni Espiritu noon wagwatcho ay chitoo. At hini Espiritu na Apo Diyos jo maid o oha hiogkuy na anila. Anong unhano na unig o nomnom Apo Diyos. Maid nang nila ay ninomnom ni ohanta ko no achi na ipay nila. Tihijaja ang kay ji nang nila ay nikwa ay ninomnom na. Hat hoti amat hina ko ay Apo Diyos an maid mang nila ay ninomnom na fuun hini Espiritu na. Verse 12. Ay chitao on namati jo fuun hay na inlubungan on nomnom chi inagwat tao. Taon hini Espiritun Apo Diyos. Na maawatan tao on amin hano inchat Apo Diyos ay chitao. Hotikwa ayata mantutucho ami jahana kon mi itucho jo ako'y nipugnad hi kinalaing jitaku hituluta tinarpu ay ni Espiritu Santo. Ipainila mi hay hato na ilangitan an umanong untutucho hanatataku an nagkwachan hi Espiritu Santo. Verse 14. Hini ay ogkuy namati on hini Espiritun Apo Diyos ay hijo do achino
Agwaton hano ipainilan tay espiritun Apo Diyos. Ti ay ni nom no jo maid herpina ay hijo. Jo achi na kumaawatan ti kahin un guacha hin espiritun Apo Diyos ay di o hantaku jo uno maawatan. Kini aya namati ang gwa hin espiritu ay hijajo kaya naan imatunan an amin na no ngacha chi maphodja no ngacha chi napukit. Muti hino ako'y namatian mait hin espiritu ay hija ja achi no maawatan hinay gwa ay ninomnom hana namati. 16. Ti guahan im patula Apo Diyos hinarjanahi. Uncha guay nanginila hinomnom Apo Diyos. Ja uncha guay taku hi mafurinon ay manaku ay hijo. Muti ay chituan namati jo amat ay ninomnom Kristo hinipun nomnom to.